Hi guys, open na yung Shopee. Secret mo ulit. Ano open mo? Okay guys, open na ni Mami. Shopee ko yan. Guys, secret. Close your eyes muna. Close your eyes. Ano? Eto guys, natapon no. Okay lang. Mami, okay lang pag natapon. Okay lang saan ko na po, Mami. Wala na, natapon na. Okay lang. Hugasan natin yun. Eto yan guys, ang dami kong slime. Ang dami kong slime. Yung ang dami kong slime eh. Huwag mo tatapon yung violet ah. Pwede ko yan. Eto guys. Ito guys, slime ko nakarami. Meron pa kulay pink. Meron pa. Tapos, violet, green, orange. Tapos meron pa yellow, green, violet, orange. Yan. Lahat yan. Wow! Wow! Ito yan guys. Wow, ito. Open ko na. Open ko na yung pink. Mami, sabi ko, wag mo eh. Di ba sabi ko, open natin paggabi para hindi tumapon? Wow! Yay! Pink! Ito. May pag na-mix, pink tapos blue. I-mix ko. I-mix. Ang dami kong slime. Wait lang. Lalagay ko dito. Ah! Ito. Walang surprise. Oh, nalaman na. I need to hurry up. Wow, nilaman to. Tingnan mo na ilaman. Bye-bye, guys. Subscribe to my channel.